Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo uraditi recenziju ovog Jessicovog aparata za zavarivanje. Već ste čuli za firmu Jessic, znate koji je proizvođač, znači to su aparati za zavarivanje koji su jako dobri. Prisutni su kod nas na tržištu već duže vremena. Ono što je interesantno, ovo nije klasičan mig-mag aparat za zavarivanje, odnosno multiprocesni aparat. Ovo je potpuno digitalni aparat za zavarivanje. Kada kažem digitalni, digitalno je maltene sve na njemu. Znači, od digitalne kontrole vuče, digitalnih komandi, touchscreen displeja od 5 inča koji je u boji, do Wi-Fi funkcija, Bluetooth funkcija, povezivanja sa internetom i sa serverima, povezivanje sa mobilnim telefonom, kontrola putem mobilnog telefona, znači sve je digitalno. Posjeduje jak procesor, frekventnu modulaciju, sve i svašta, radi u pulsu, radi u duplom pulsu, može zavarivati DC TIG sa visokofrekventnim paljenjem luka. Svašta su ljudi spakovali u ovu ovde mašinicu koju ćemo danas testirati. Uživajte. Da pogledamo prvo malo na kutiji sa čim sve aparat raspolaže. Znači ARM Cortex M4 mikroprocesor, jak mikroprocesor, 5 inča Color LCD touchscreen, ima inverter sa frekventnom modulacijom, potpuno je sinergijski aparat, dupli puls u mig zavarivanju, visokofrekventno paljenje luka u TIG postupku, glik funkcija, to ću vam objasniti kasnije šta je, digitalna kontrola duple vuče, 100 pozicija za memorisanje podešavanja, znači poslova, i može se dokupiti gorionik koji je potpuno digitalni. Ja ga u ovom paketu nemam, ali postoji kao opcija. Na drugoj strani ovdje možemo vidjeti JTE Cloud, to je cloud servis za ove aparate gdje se može voditi kompletna evidencija o vremenu rada, utrošku materijala, znači svim tim parametrima kako bi se rad optimizovao maksimalno. Putem interneta postoji upgradeovanje softvera za ovaj aparat za zavarivanje, što je jako bitno jer mogu neke funkcije koje proizvođač u međuvremenu još doda da se ubace u ovaj aparat i imaju procesi i funkcije koji se mogu na zahtev uzeti od Jessica. Rekao sam da je potpuno sinergijski i ovdje vidite da postoji 19 već ugrađenih sinergijskih programa. Ovdje možemo vidjeti i procese, znači mig u pulsu, mig u duplom pulsu, mig-mag zavarivanje, visokofrekventni TIG, lift TIG i rel zavarivanje. Ovdje imamo i nešto od specifikacija, znači monofazni aparat 5,83 kV, u rel postupku može ići od 20 do 180 A, u mig-magu od 20 do 200 i u TIG-u od 5 do 200 A. Evo, raspakovao sam zverku, pa da vidimo sad prvo šta dolazi to uz nju. Ovdje nam dolazi Abicor Binzel šlauf paket 3 metra, ispod toga nam dolazi još jedna kutija sa dodacima, pa ćemo prvo to pregledati, a posle toga idemo na aparat za zavarivanje. Abicor Binzel, znači svetski poznati proizvođač za te stvari. Što se tiče gorionika, nema tu šta mnogo da se priča. U principu to je MB24 gorionik, klasika, lepo odrađeno sve, euro priključak sa druge strane. Ovdje u ovom drugom paketu možemo vidjeti da nam dolazi i bužir za gorionik, isto je Abicor Binzel. Dobijamo crevo za gas. Ovdje u ovoj kesici imamo dizne, dodatne točkiće, brzu spojku, šelne i ključ za dizne. I na kraju imamo klešta i kabel za masu. Što se tiče klešta za masu, ona su kvalitetno odrađena, čvrsta su jako, bitno je to da bi kontakt bio dobar. Ovdje možemo vidjeti da su kontakti izrađeni od bakra i da su povezani bakarnim limom iznutra, što je odlično. Također, još jedna dobra stvar je što su 25 kvadrata kablovi, DIN sa 13 standardni konektori i evo nam ga aparat, konačno stigo smo i do njega. Urađen je komplet u crnoj boji, izgleda onako moćno. Ovi ovdje deklovi su svi izrađeni od metala, gornja ručka za nošenje također izrađena od aluminijuma, ove ovdje plastike lepo sve obrađene. Displej se nalazi pod blagim zakošenjem, tako da vidljivost je daleko bolja nego kada stoji skroz ravno. Ovdje u gornjem delu aparata vam je smešten veliki LCD displej koji je u boji, vidjet ćete posle, dijagonale 5 inča, touchscreen
Imamo dva tastera sa leve i desne strane. Oni su membranski, tako da zatvoreni su od prašine. Imamo dva kontrolna točkića. Ispod toga nam se nalaze DINSA konektori plus i minus, Euro jack. Ovdje imamo konektor, imamo ovdje za povezivanje tiga i za gas i imamo velike ventilacione otvore koji su vrlo bitni da bi se osiguralo adekvatno hlađenje celog aparata tokom rada. Na zadnjoj strani aparata ovdje nam je smešten prekidač za uključivanje i isključivanje. Ispod nam se nalazi brzi konektor za gas, tako da je to ok, mogu se brzo menjati gasovi i ovdje nam se nalazi kabel za napajanje. Što se tiče kabla, kabel priključni je izuzetno kvalitetan, 3x4 kvadrata je. Ono što treba još da znate da vam kabel ne dolazi sa viljuškom. Evo ovdje imamo i ovu tablicu, možemo vidjeti zavarivanje elektrodom 180 ampera 25% intermitenca. Ove intermitence su date za ambijentalnu temperaturu od 40 stepeni. Zbog čega vam to govorim? Zbog toga što ukoliko je niža temperatura, intermitence će biti i veće od ovih. Znači neće biti samo 25%, nego će biti još veće od 25%, pri 116 ampera 60% i tako dalje, da vam ne čitam sve. Ovdje imate za TIG koje su vrednosti i ovdje imate za MIG-MAG koje su vrednosti. Ovdje možete i vidjeti da je ekskluzivni uvoznik za Srbiju Weltgas d.o.o. iz Zrenjanina. Evo ovdje kad otvorimo poklopac možemo vidjeti da nam je tu smeštena dupla vuča, smešten nam je ovdje sistem za promjenu polariteta na samom pištolju, ovdje nam se nalazi nosač kalema i ono što je interesantno, a to ću vam pokazati posle dok prigušim malo svetlo, unutra je smešteno i LED svetlo. Evo ugasio sam svetlo i možete vidjeti kako obasjava unutrašnjost aparata. I još jedna stvar koja se Jessic setio, koja je mnogo dobra, to je da za rezervne točkiće, odnosno različite točkiće, ovdje imate postavljena dva ležišta u kojima ih možete držati, tako da ne morate da ih jurite po klaserima u radionici. Što se tiče ovog pogona ovdje vam je smešten zatezat žice sa podeocima. Ovdje imamo uvodnik. Kada oslobodimo to, vidite da imamo duplu vuču koja je dobro odrađena i imamo ovdje točkiće koji su standardni 30/22. Nosač kalema žice predviđen je za koture od 100 i od 200 mm, znači D200 prima, to je maksimum 5 kg žice i možete koristiti ove male koturove od po kilogram žice. Ovdje ispod vam je smešten sistem za dotezanje žice, znači koliko će vam zapravo držati tenziju na samom koturu. Ukoliko rešite da stavljate mali kotur, odvrnete ovo sve, izvadite napolje i moći će da naiđe mali kotur žice od kilogram bez ikakvih problema. Hajde da prođemo malo kroz menije ovog aparata. Prvo ono što hoću da naglasim je da su točkići gumirani i da su super, zato što možete na po jedan menjati zadatu vrednost, a ukoliko brzo okrenete točkić, on brzo reaguje, znači ne morate to vrteti u nedogled. Isto tako možete i potvrđivati izbore pritiskom na točkić. Rekli smo da je touchscreen u pitanju, ovdje možemo birati proces kojim ćemo zavarivati, rel, TIG i MIG imamo ponuđene, idemo na rel, možete odabrati ručno podešavanje parametara gdje možete podešavati struju zavarivanja i arc force u procentima. U ekstra podešavanjima imate VRD, power limit koliko je u procentima, anti-sticking i odlaženje u stand-by aparata za zavarivanje kada je u rel postupku. I ovo zadnje je vraćanje na fabrička podešavanja. Ukoliko pređemo u Synergic mod, onda ćemo podešavati debljinu materijala koji treba zavarujemo.
i on će vam automatski određivati struju zavarivanja, odnosno vi određujete struju zavarivanja, a on vam govori za koju debljinu materijala je to predviđeno. Arc Force možete ići od -50 do +50 u Synergicu. Što se tiče odabira elektroda, rutilen elektrode, inoksne, bazične i celulozne, znači sa svim tim može zavarivati i ovdje birate koju ćete debljinu elektrode koristiti. Ukoliko su u pitanju rutilne elektrode, imate mogućnost od 2 do 4 mm. Što se tiče TIG zavarivanja, ono što je lepo, što vi ovdje imate kompletnu TIG sekvencu i sve možete lepo podesiti, za razliku od dosta drugih aparata na kojima imate TIG, ali nemate ništa od podešavanja. Ovdje imate komplet sekvencu DC TIG-a. Vi odabirate materijal koji ćete zavarivati, da li je to čelik, da li je to inoks ili je to nikl. Odabirate debljinu wolframove elektrode 1.6 ili 2.4. Gas za zavarivanje naravno uvek je argon. Da li ćete zavarivati u 2 takta, 4 takta ili tačkasto zavarivanje. Ovdje imate opciju da sačuvate podešavanja kao posao koja posle možete pozvati, znači ne morate za svaki materijal vi pamtiti ili zapisivati negde podešavanja, već ih vrlo lako možete memorisati i odavde pozvati. U ekstra podešavanjima imate mogućnost paljenja luka visokom frekvencijom, pregas, početne struje, znači sva podešavanja vezana za TIG imate ovdje na raspolaganju. Od režima rada imamo standard, imamo puls i imamo mix. U sinergijskom režimu rada vi zapravo isto kao i u relu podešavate amperažu, a on vam govori za koju je to debljinu materijala. Ili vi odabirate debljinu materijala, pa će vam on onda odrediti amperažu. Amperaža u TIG-u od 6 pa do 200 ampera. Idemo na mix zavarivanje. Što se tiče mix zavarivanja, možemo zavarivati u ručnom podešavanju, sinergija, puls i dupli puls. Ako idemo na ručno podešavanje, imamo opciju 2 takta, 4 takta i tačkasto zavarivanje. Isto imamo opciju ovdje da sačuvamo poslove, odnosno da memorišemo poslove. U pro podešavanjima imate da određujete pregas, induktivnost, burn back, post gas. Odabir žice može biti znači SG2, može biti inox, može biti ALMG5, ALSI 5 i CUSI3 za hartletovanje. Debljina žice u zavisnosti opet od parametara. Za ALMG 5 je to 1,2 mm. Ukoliko pređemo na recimo čelik, tu imate opciju od 0,6 mm do 1 mm. I ono što hoću naglasim, potrebno je da updateujete firmware kada kupite aparat za zavarivanje. Meni kada je stigao aparat, bile su na raspolaganju samo dve debljine 0,8 i 0,9. Nakon update-a firmwarea su se otvorile opcije i za 0,6 i za 1 mm, tako da to je savjet svakako da se uradi. Ovdje imate odabir gasa, gas CO2, mešavine argona, evo ga i C18. Znači odaberete gas sa kojim ćete raditi i to je to. Sinergijski režim, isto sve u principu, imate štelovanje dužine luka, imate štelovanje amperaže koje vam odmah pokazuje za koju je to debljinu materijala i pokazuje vam ovdje kolika je brzina žice. Ovo ostalo je sve isto od podešavanja. Hajde da vidimo šta ima u pulsu. U pulsu, znači ovo gore su generalno ista podešavanja. Sva imamo u ekstra možda razliku, znači imate start force, hot start, pregas, početna struja, početni tajmer. Znači, evo vidite, sve imate od opcija. Ukoliko pređemo u dupli puls, u duplom pulsu imate isto sve to. Jedino što imate još dodat double pulse mod, znači da li će biti standardni. U toj varijanti je 50% donja struja i balans je na 50%, a ukoliko pređete u napredni mod, možete odabrati ovdje i frekvenciju od 0,5 do 5 Hz, možete odabrati kolika će biti donja struja u pulsu, u procentima, i možete odabrati balans
pulsa isto od 10 pa do 90%. Glik funkcija je jako zgodna funkcija koja vam dozvoljava da prilikom zavarivanja možete da smanjite struju zavarivanja. Na šta se tu misli, odnosno kako se to ostvaruje? Vi krenete u 4 takta, zavarujete, krenuli ste, a varite, pustili ste taster, jel tako? Međutim, u nekom trenutku treba spustite na neko vreme struju, bez da ugasite luk ili ga prekinete. Vi ćete pritisnuti taster kratko opet na samom pištolju, on će smanjiti struju na procentažu koju vi ovdje odredite unapred. Kada hoćete opet da se vratite na 100%, opet pritisnete taster, on opet vraća na 100% struju i kada završavate zavar, znači onda ćete ga završiti dugim pritiskom na taj taster. U svakom slučaju aparat je opremljen generalno svim funkcijama koje su vam potrebne da izvršite maksimalno fino podešavanje prema poslu koji radite. Još jedna napomena samo za puls i za dupli puls mod. Kada koristite čeličnu žicu, nije moguće odabrati CO2 gas, znači mora se raditi mešavina argona i drugih gasova, zato što puls kao proces nije ostvariv u čistom CO2 gasu. Što se tiče Jessicove aplikacije za mobilni telefon, ozbiljno odrađena aplikacija, znači sve što uradite od promjena instant se menja na aparatu. Pogledajte kojom brzinom. I automatski vam sve parametre ovdje daje, možete podešavati i dužinu luka, možete podešavati induktivnost, znači sve komplet možete raditi na ovom ovdje delu, tako da ako niste blizu aparata, vrlo zgodno ukoliko niste u poziciji, vidite, znači komplet sve možete da odradite što treba u samoj aplikaciji. Veliki like za Jessicovu aplikaciju, što su napravili da je pregledna, da je lepo vidljiva i da tako dobro funkcioniše.
Ovdje mi je iskočio bio osigurač, vidjeli ste u jednom trenutku. Ovo je sa čistim CO2 gasom što smo radili, a ovo je sa CO18 gasom. Da bismo zamenili žicu, potrebno je da pripremimo aluminijumsku žicu. Ja ću u ovom slučaju koristiti ALM G5. Potrebne su nam dizne za aluminijum i moramo u gorioniku zameniti bužir, staviti teflonski bužir. Evo, kada smo demontirali ove delove sa gorionika, potrebno je sada da izvučemo bužir. Ovdje sam spremio diznu za aluminijum, razlikuju se znači dizne. Evo ovdje možete levo vidjeti diznu za aluminijum kako ima oznaku AL, a desno možete vidjeti za čelik koja ima samo oznaku prečnika bez AL. Da bismo izvadili bužir, potrebno je da ovdje ovo odvrnemo. I sad koliko god je moguće ispravite šlauf paket, odnosno crevo gorionika, da biste mogli da izvučete bužir iz njega. Polako uvodite bužir u gorionik. Evo, stigli smo do kraja. Evo sad možete vidjeti ovdje i na gorioniku kako izgleda. Ovdje na bužiru imate ovaj steznik i imate jednu malu o-ring gumicu. Znači sve to moramo da približimo ovdje. I sad šta radim ja? Ja uzmem i poguram ovo prstom blago do ovdje da poravnam. Nakon toga uzmem i postavim ovaj stezač bužira na mesto. Privučem o-ring gumicu do njega. Navučem ovdje maticu, zategnem maticu, nakon toga vraćam difuzor i ubacujem nosač dizne. Na ovaj način sam osigurao da neću imati lufta između bužira i nosača dizne, jer u suprotnom može da se desi da se tu napravi prostor koji će dovesti do toga da vam se žica zagužva unutra. Ovo stegnemo i ovaj ovdje višak sada vidjet ćete šta radim sa njim. Sad uzmem i uvodim ovdje bužir. Evo vidite. On ovdje izlazi. I sad ovdje primećujete da imamo višak bužira. Ono što nikako nećete raditi, nećete to raditi cvikcanglama, odnosno kleštima. Znači to je ne nikako. Zato što bužir je ovaj mekan i poremetit ćete mu geometriju ako ga budete presekli. Znači ovdje je potrebno da se preseče skalpelom. Nakon toga možemo nastaviti sa uvođenjem aluminijumske žice u bužir. Ovdje otpertlamo žicu.
Odsečemo je. Uzmemo turpicu finu i malo samo oborimo ivice. Znači ne sme da vam kači pod prstom nigde, da vam ne bi napravilo riseve unutar bužira. I sad polako uvodimo žicu. Međutim, pre toga potrebno je da promenimo točkiće. Sada smo koristili 0,8 žicu, odnosno do sada. Sada je potrebno da točkiće promenimo. Oni točkići što dolaze uz aparat imaju V profil na točkićima i on nije predviđen za korišćenje sa aluminijumskom žicom. Ja sam neovisno o tome nabavio točkiće koji imaju U profil, koji su namenjeni za aluminijumsku žicu. Naime, u čemu je caka? Vi imate V profil na točkiću koji izgleda otprilike ovako. I pritisak na žicu nije celom površinom žice. Kada je u pitanju inoksna žica i kada je u pitanju čelična žica, to je ok. Međutim, kada je u pitanju aluminijumska žica, ona ne podnosi zbog same mekoće aluminijuma, ne podnosi veliki pritisak. Zbog toga moraju da budu točkići koji imaju U kanale, tako da žica ravnomerno nalegne celom površinom da bi se povećala površina kontakta, a da bi se smanjio pritisak na žicu. Evo ovdje se baš lepo vidi profil U i V točkića. Znači levo je V profil, desno je U profil koji je za aluminijum. Sad možemo nastaviti dalje sa uvođenjem žice. Nakon toga uključimo aparat za zavarivanje, pritisnemo taster na gorioniku, odnosno na pištolju. Aparat nas pita da li uvodimo žicu, pustimo taster, pritisnemo opet i držimo i on će ubrzati prenos. Evo nam je žica. Sada je potrebno da odredimo zategnutost žice, odnosno da li smo dobro zategli ovdje prenos, odnosno transport žice. To ćemo uraditi tako što ćemo da pritisnemo taster na gorioniku i pridržavat ćemo rukom da vidimo da li možemo da je zaustavimo. Ako možemo da je zaustavimo pritiskom, znači da nam nije dovoljan pritisak na transportu pa ćemo ga povećati, a ako ne možemo da zaustavimo, znači da je ok. Uvek krenite od nižih vrednosti zategnutosti ka višim. Ovo je dobro. Nakon toga navlačimo diznu i navučemo šobu.
Evo malo pogledamo i ovo što sam zavarivao danas. Ovde možete vidjeti sa CO2 gasom, znači krupno kapljičasti prenos. Možete vidjeti kako izgleda zavareni spoj i možete vidjeti koliko pucni ovde ima. Nakon toga sam promenio gas, stavio sam C18 i ostao sam u istom režimu zavarivanja i vidite kakav je izgled zavara ovde i možete vidjeti opet koliko ima pucni. Kada sam sa C18 prešao u puls, pogledajte kako izgleda zavar. Znači, pucni gotovo da apsolutno nema. Ovo ovde nisam dovršio do kraja zbog toga što mi je iskočio osigurač, jel tako? Nažalost, ni 16 ampera C nije dovoljno neki put za ovaj aparat jer on u piku dostiže 240-250 ampera. Tako da u tom nekom trenutku kada sam na maksimumu bio, dešavalo mi se da iskoči osigurač. Znači da bi optimum bilo 25 ampera po meni za ovaj aparat za zavarivanje. Kada pogledamo aluminijum, to izgleda korektno. Ja nisam aluminijum nikad zavarivao, ovo mi je sada prvo zavarivanje aluminijuma u životu. Nije me jednostavno interesovao nešto obojeni metal, međutim evo imam priliku sada da mogu i njega radim. Treba malo ruka se uhvati, malo drugačije se radi nego sa crnim materijalom. Ovde sam pokrio malo prstom, ovde imam jednu rupicu. Treba jednostavno se malo usaglasiti sa parametrima i usaglasiti držanje gorionika drugačije nego kada se radi crno, znači nije ni malo isto. Jer sam aluminijum je daleko osjetljiviji metal nego što je to čelik. Čelik se topi na 1500-600 stepeni otprilike, aluminijum se topi na nekih 600 automatski. Jasno vam je koliko treba biti pažljiviji i koliko je bitno da aparat bude dobar, da jednostavno može da se sve prilagodi na njemu jer radite sa osjetljivim materijalom koji čas posla možete da progorite. Pogotovo kada su tanji komadi u pitanju. Ovo je 2 mm aluminijum, ovo je 5 mm aluminijum. Tu je znači situacija nešto bolja, ali opet kažem, to sve nije do aparata, to je sve do mog zavarivanja jer ja se sad učim da radim na aluminijumu. U svakom slučaju, ako ja kao čovek koji je ovaj aparat imao jako kratko vremena, sam uspeo da napravim zavare koji su funkcionalni, estetiku na stranu, znači, koji su funkcionalni, gde je metal zavaren, gde nema nekih velikih problema, onda znači neko ko je stručan za to, ko je zavarivač, apsolutno neće imati nikakav problem i to će biti savršeno. I majstori moji, hajde da napravimo zaključak vezano za ovaj aparat za zavarivanje. Što se tiče aparata, bolji je aparat nego što sam ja zavarivač, ali ja nisam profesionalni zavarivač, tako da i to je u redu. Šta je prednost ovih aparata? Prenosivost sa obiljem funkcija. Neko ko ozbiljnije radi, a nisu mu potrebni aparati od, ne znam, nija 350 ampera, nego mu treba prenosni aparat, da ima sve funkcije, ovaj aparat je odličan. Znači, raspolaže svim mogućim podešavanjima, videli ste, sve je kompjuterizovano, sve je to digitalno, vuča se odlično ponašala sve vreme, displej je lako čitljiv, vrlo brzo se rade sva podešavanja, prisustvo mobilne aplikacije, ukoliko niste blizu aparata, treba nešto da promenite, mobilni telefon je uz vas, vrlo brzo vršite promenu toga, updateovanje putem interneta, gde vi uvek imate najsvežiju verziju softvera i najnovije funkcije ovog aparata, sve to ide u prilog ovom aparatu. Nisam radio TIG na ovom aparatu, TIG ćemo raditi na jednom drugom aparatu. Radili smo sa elektrodom, sve se odvija kako treba, znači vari vam i rutilnu i inoksnu elektrodu, radi vam sa bazičnom, radi sa celuloznom elektrodom. Znači pokriva ceo spektar poslova koji jednom majstoru zavarivaču može da zatreba u realnoj upotrebi. Opet kažem, oduševila mi je lakoća upravljanja samim aparatom. U zavarivanju jako lepo se ponaša, jako je stabilan, dobar je. Nisam zaista naleteo ni na jedan problem da sada mogu da kažem, to je problem, pa to i to. Ono što meni ovde je zafalilo na ovom aparatu, to je zaštita displeja, jer ipak je u pitanju touchscreen display. Sve u svemu, ja sam jako zadovoljan ovim aparatom, ostavit ću ga sebi. To će biti moj novi aparat za zavarivanje. Ono što je bitno vam kažem, neko ko uči za zavarivača i uzme najjeftiniji aparat za zavarivanje,
on će biti ograničen time da ne može mnogo parametara da podesi i da krene nešto da ga zeza, a da ne zna ni da li je do aparata ili je do podešavanja. Ovi aparati imaju sva podešavanja, bez obzira da li je neko ko je počeo da radi pa hoće da usavrši to da digne na veći nivo, a opet neće da istrese 10.000 eura za aparat. Ovaj aparat po ovoj ceni mislim da zaista je onako bez neke velike konkurencije. Opet Jasik u celoj priči postoji kao ozbiljna kompanija koja već dosta godina pravi aparate za zavarivanje. Ljudi zaista nisu imali nikakvih problema sa njima, pokazali su se dobrim, pouzdanim. Imamo i zastupništvo Jasika u Srbiji, to je firma Weltgas DO iz Zrenjanina. Oni ljudi rade i servis ovih aparata, rade prodaju ovih aparata, tako da nismo uzeli neki aparat da nemamo za njega delove, da nemamo servis, što je vrlo bitna stvar kada su aparati za zavarivanje u pitanju. Eto, to bi vam bilo to, majstori moji, šta da vam kažem, ja sam srećan i zadovoljan sa ovim aparatom. Vama ako se dopao video, iako je možda malo duži, udarite like, a ako se niste prijavili na kanal, prijavite se na kanal. Puno vas pozdravlja vaš Gagi do sljedećeg videa. Ćao!